got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff, rings, something like a... Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav. Kada vidite ovdje šta se dešava, sve će vam biti jasno. A ko ne razume se, da vam objasnim, znači danas smo započeli žetvu ječma. Evo prvi dan, prva njiva, pa nadam se da će sve biti u redu i da ćete moći da uživate u videu. A da ćemo mi prikazati lepe, interesantne detalje. Kao i svaki početak, uvek bude nekih poteškoća. Kombaj nismo vozili 8 mjeseci, tu sad malo smo svi zarđali, verovatno i Tesla iz Foče. A što se tiče samih ječmova, ove godine očekujem da ćemo manje uraditi nego prethodnih godina, zato što zbog ovog sa semenom, znači gdje se skupljali računi za subvencije, ljudi su manje sejali svog semena, automatski manje sejalo ječma, tako da mislim da će biti umanjene površine pod ječmom. Evo odmah na početku možete vidjeti da Mire to brija do zemlje. Ova 1/3 njive nije bila polegla, tu je lako bilo, međutim od ovog sad dijela koje je ostalo do desna onog žita je poleglo skroz i tu je već malo problematično. Evo sada ovdje vidite koliko je ovdje ovo leglo, ova desna strana, a sa leve strane je došlo do pomeranja i granice i ovaj komšija nije dobro đubrio njivu. Evo ga i prvo kipovanje sledi. Mimoiću, mogu ja da prođem pored tebe, ja mislim. Evo, Mire je završio prvu njivu, vidjeli ste par detalja, pa idemo dalje. Evo, Mire je započeo ovu drugu njivu. I ovdje 80% njive poleglo, ako ne i više. Sad ćemo ući malo kod njega u kombaj pa da snimimo iz kombajna kako to njemu ide. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't. Prekinuli smo sa ovim ječmom, jer ovo sve što je poleglo još nije sasvim zrelo, tako da iz kombajna se to bolje vidi. Postavit ćemo ga, nek se još
nek još sazreva, tako da sad otkačinjemo keder, idemo na drugu stranu potes. Mire započinje treću njivu, ovdje nema puno poleglog, ne znam da li su vam snimili, pošto sam ja išao kući po prikolice, evo vidite, doterao sam kumu i dve pronarke, ne znam da li ste vidjeli tamo, bilo je jedan ipak bio zelen ječam i nije moglo da se radi, tako da ljudi previše žure, očekuju da je to sve zrelo, čim ide jedan kombajn svi bi taj dan dovršu, posebno kišni ljudi, ali naravno nije to sve isto zrelo. Uglavnom imamo još ovo samo da uradimo i za danas će to biti to, tih nekih, ni 2 hektara nećemo uraditi, samo čisto da isprobamo i podesimo kombajn. Sve priči kod njega. Evo, Mirela prvi krug završava, ovdje izgleda da je lep zreo ječam, iako se prilično zelenilo tamo u daljini, u pravu je Mika, to izgleda sirak već probio. Mi nažalost danas izgleda će ovo, kao što sam rekao, biti i fajront, nemamo puno posla. Ječam uvijek bude malo, uradimo od 10 do 15 hektara, jedino kad neko ima neke veće količine. Dešavalo nam se da smo radili tu jednim drugaru u Inđiji, on je imao sam 20 jutara, mislim da ste to imali priliku i da gledate pretprošle godine. Uglavnom, nije ni bitno, važno je da smo probali malo da uribamo kosu, da uribamo header, ja ću odvući ostatak šta bude ovdje na silose, to ćete sada vidjeti, vidjet ćemo da li će moći da izmere vlagu i bit će to dobro za početak, za prvi dan žetve. Vidite kako kukuruz već slabo podnosi ovu sušu, iako je tek 10. jun, uvrnuo se sav Jadran, vrućina mu je, nadamo se da bi sutra mogla neka kiša pasti, to bi moglo malo popraviti situaciju, a inače malo će odložiti naravno žetvu, ali ništa ne smeta, nigde ne žurimo, bolje da ako uspe da se spasu bar kukuruzi i suncokret, pošto ove pšenice kao što vidite već su skroz žute. Pogledajte ovo, znači što se ide bliže ovdje u ovom bregu našem, tu su žita sve lošija i tu teško da se moći da se očekuju ne znam kakvi prinosi. Vidite kako kukuruz već pati. Evo sad ovdje baš da imamo duvan. Vidite kako duvan skoro da se osušio, još se nije primio. Ovo će biti godina izgleda koja će još 1% poljoprivrednika izbrisati sa mape. Too crazy, better take that knee and kiss my ring, cause I be royalty. Everywhere I go my scene, and they be hating. That's such a lame thing, yeah, y'all be lame teams. I could never ever go outside like that. Yeah, my people got my back, and I know that that's a fact. So I won't worry about a thing, Idemo kipovanje. Sad ćemo da imamo koliko će ova njiva da plati. Očekujem da nije bilo loše. Gazda je odneo nekih 400-500 kila. Moglo bi da bude možda i 4 tone. Po jutru znači nekih 7 tona po hektar. Kažem vam, jačmovi po meni će biti dobri, možda i uljane repice, a pšenice
Ne mogu da procenim, ali ne izgleda mi dobro. Vidio sam da ima dosta zrna fali. Ima jako malo zrna u vlati i to je dokaz da teško da će biti pravi prinos. Da, ima ovdje. Evo ga, pravac silosi. Mika čeka tamo Mireta na onom kraju s kolicima, oni će da zakače i da teraju kući. Nema šta. Evo narode, stigli smo na silose i ovdje nas čeka prijatno iznenađenje. To jest, mislim vas, ja znam da ovdje Dr. Šale se zaposlio. To je vama dobro poznato lice iz mojih klipova. Alio sam primarnu proizvodnju, sad samo trgovina. Ma da, tu je lova. Ulaz, izlaz, Uglavnom, gledali ste verovatno ovu zadrugu, ovo su držali jedni naši drugari iz Sasa. Međutim, ljudi nisu bili zadovoljni i prosto želi su da smanje posao i sada je to preuzeo još jedan tu naš čovjek i zaposlio je Dr. Šaleta, tako da će nam Dr. Šale sad biti glavni za uzimanje uzoraka i kada budemo donosili robu ovamo, njega ćete vidjeti. Ime mušterije znaš, ne moram da ti govorim, da vidim koliko ima. Moj druž. Koliko ima? Ja. Koliko si? 8 i 7, 15, 25-6 meteri, pa i nije baš nešto, i odnoj kući 6-7 kila. Ne znam, u stvari, nisam vidio koliko je iskipao. Uglavnom činilo mi se dosta bolje, a sad vidjet ćemo, možda je on više odneo kući. Što izgleda nešto hladno, sitno. Ovo je neki žitin zepe. Evo sad ćemo imamo vlagu. Jedno 12-4. Da, ne vjerujem, nije nema. Evo te Jugoslavije. Dicki. Ovo ne možete izračunati, ovo će nešto biti, ovo nije dobro. Treba udužati. Uj, 11 gram. Hektor 73, ne, loš hektometar. Pa da. Evo, sito, snimi, 2,2 mm za ječan. Da, evo. Čisto odradimo sve. Sad ćemo da vidimo Dr. Šale kako radi pravu analizu. To je neka buba. Iako je sito, ne bi trebalo mnogo da ih propadne. Ima propadnih, ali nema Da, nije ništa strašno. Ma da, to je sve u jusu. 0,53, to je sve u jusu. Kažem vam, naš kombaj radi uvijek dobro. 11,7, 64,3. Hektolitar jeste malo lošiji, ali to je jačan. S obzirom da smo pretprošle godine jednom čovjeku radili žito s 52 hektolitrom, ovo je strava. I onda je prvo ostavio to žito kući i stovario za seme, pa kad sam ja odeo ostatak na silose, onda je ponovo u tovaru i nosio na silose. Ništa. Evo vidite jedan višanja. Ne žurim, pošto nemamo više. To je doza danas. Samo smo isprobali. Kažem vam, manje od 2 hektara smo uradili, baš malo. Ranijih godina, kad se radilo, nismo ni izlazili za tako malo, ali ajde sad, čisto da probamo. Jao. Evo, iskipovano za 2-3 sekunde. Idemo, merimo i kući. Naravno. Ovo je 46, 20. I oboć. Da. Trebalo bi da sam teži. 1. Znači ipak ima 3 tone. 31,5 metar. Pa dobro, znači po 4 tone. Kako? 31,20, izvijam se. 0, 2, 1, da, 31,20. Pa, 3120 kg. nije loš.
Za sad nije loše. Ništa, zatvaram stranice. Šale, šta ti kaže? Odolano pusto što treba. Evo, čuli ste Šaleta. Verovatno ćemo snimati... Primamo robu i to. Tu je, primaju robu. Verovatno ćemo neki dan kad budemo malo žito krenuli ovdje pa ćemo malo snimiti, malo će nam i on pričati. Sad za ovaj prvi dan, početak žetve dovoljno. Nadam se da je bilo zanimljivo da vidite kako je kod nas krenulo, znam da se nije ozbiljno, vidimo se Šal. Ali bit će posle ozbiljnijih dana. Hvala vam na gledanju, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavite lajkove, komentare, delite moje video snimke. Ako ste u mogućnosti, postanite član mog kanala. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!